नमस्कार समस्त को आज क्लास को स्वागत। तो आज क्लास रे हमें एनईपी 2020 सिलेबस अनुଯାयी +3 सेकेंड सेमिस्टर जहाँ कंपलसरी रही अच्छी इंग्लिश एसी इंग्लिश। तो से इंग्लिश रो आज हमें नोट्स एंड्स विथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। तो यूनिट 1 को जीवा पूर्व पूर्व ईयर आसी से क्वेश्चन पेपर टी आम निजे देखी नेबा। तो कौन अच्छी ना आमर तुम जो क्वेश्चन टे पड़ो से 20 मार्क नहले 15 मार्क पड़ो। तो से 20 मार्क क्वेश्चन टी है write a note on the silent feature of communications. Focus on its types, styles, merits and demerits of each type of communication, both in formal and informal. Contest with suitable example. तो ये आम कही जोगाजोगर मुख्य विशिष्ट गुड़िक विषय लेख। आनुष्ठानिक फर्माल बा अणानुष्ठानिक इनफर्माल उभय क्षेत्र में जोगाजोगर प्रक्रिया शैली प्रत्येकर भल गुण बा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिमेरिट्स एवं प्रत्येकर भल गुण मेरिट डिमेरिट उपर उपयुक्त उदाहरण सह आलोकपात कर। सेटा पुणी केते बारे हमर 400 बारे सेटा एटा हम हमर 20 मार्क रो। तो एमिति प्रश्न आसीबा 20 मार्क तुमरो। एबे देखबा से नेक्स्ट क्वेश्चन जो अछि why is speaking of great importance difference components of speaking in English such as word stress, sign level, division, pronunciation, sentence stress and intonations for each of the components. Give at least 5 suitable examples with 400 word इटा पुणी 20 मार्क। तो यहाँ पुणी 20 मार्क एवं देखा 15 मार्क जो 15 मार्क जो क्वेश्चन आसूची आमर डू यू कंसीडर रीडिंग एज ए रिसेप्टिव स्किल व्हाई गिव आइडिया अबाउट द सब स्किल एंड strategies in reading both in academy and professional context. Give suitable example to illustrate your points of focus. तो यार अर्थ होची आपण माने से रीडिंग को एक ग्रहणशील दक्षता बोली मने करंती कि एवं जदि करंती काहेकि एवं शिक्षागत बा एकाडेमिक व्यावसायिक प्रोफेशनल उभय क्षेत्र रे पढ़िबार उपदक्षता और सब स्किल पढ़िबार उपदक्षता एवं स्ट्रेटेजी माने कौशल विषय एक संक्षिप्त धारणा दियो सेटा पुणी उदाहरण सह। एटा होची हमर 15 मार्क। तो एमिति थिला 20 मार्क एवं 50 मार्क 20 मार्क एवं 15 मार्क क्वेश्चन। तो एटा थिला राजेंद्र यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चंस। तो ए बोली भाबरे ही तो मानकर मध्य आसीबो। तो आज रो क्लास रे हमें यही क्वेश्चन पेपर को बेस करी आज हमें कम्युनिकेशन स्किल आलोचना करबा। तो +3 सेकेंड सेमिस्टर एसी इंग्लिश जहाँ कंपलसरी रही अच्छी। तो एम देखा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस तो भाषा और जोगाजोग यहाँ पिला माने यूनिट 1 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस भाषा और जोगाजोग। तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशंस तो जोगाजोगर अर्थ एवं संज्ञा। तो द इंग्लिश वर्ड communications has been derived from the Latin word communis which means commons। तो इंग्राजी शब्द कम्युनिकेशन बा जोगाजोग लाटिन वर्ड कम्युनिस्ट रु आसी अछि जहार अर्थ होछि कॉमन बा साधारण। एबे देखिबा हमें तार डेफिनेशंस। Communication is an exchange of facts, ideas, and emotions between two or more persons. Communication
बा जोगाजोग हेउछि दुई बा ततोधिक व्यक्तिଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आइडिया बा तथ्य The communication is exchange of fact, idea and emotions between two the ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଏବେ ଦେଖିବା ତ କି ଡେଭିସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ କି ଡେଭିସ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଏନାଦର। ତ କି ଡେଭିସ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଦେଖିବା ଜନ୍ ଆଡେନଙ୍କ ମତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଜ୍ essentially the ability of one person to make contact with another and make himself or herself understood। ତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ବା ସୂଚନା ବା ଏଠାରେ କୁହାଯିବ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାର ଏକ ଦକ୍ଷତା। ଏବେ ଦେଖିବା ୱିଲିୟମ୍ ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଲ୍ସ ସମରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ is an exchange of idea, fact, opinion or emotions of two or more person। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲା ତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ତାର ମତାମତ ଏବଂ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଠାରେ ୱିଲିୟମ୍ ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଲ୍ସ ସମର ସେ ଯେଉଁଥିଲେ କି ଡେଭିସ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଲୁଇସ୍ ଆଲେନ୍ ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ମିନିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ସେତୁ ବା ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାର ଏକ ସେତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କି ଶୁଣିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିସନିଂ ମାନେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଟେଲିଂ କହିବା ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବା ନିରନ୍ତର ମାଧ୍ୟମ। ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲେ ନିରନ୍ତର ମାଧ୍ୟମ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ डिक्शनरी communication is the activity or process of expressing idea and feelings or of giving people information or a message letter or phone calls। तो जोगाजोग होउछि एपरि एक माध्यम जोटा कि चिंताधारा सूचना एवं यथा मेसेज वार्ता चिठी एवं फोन कॉल देवार एक प्रक्रिया बा। तो ये थिला डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशंस। एबे देखिबा हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो जोगाजोगर गुरुत्व कोन रही अछि तो टू नो ईच एंड अदर थॉट। तो टू नो ईच एंड अदर थॉट तो परस्पर चिंताधारा जानिबा पे। नेक्स्ट अछि हमरो टू गेट डिफरेंस आइडिया तो विभिन्न प्रकार नुआ चिंताधारा जानिबा पे। टू अंडरस्टूड अदर फीलिंग्स तो अन्य मानक भावना को बुझिबा पे। ई लर्न डिफरेंस लैंग्वेज एंड कल्चर तो विभिन्न जो भाषा एवं संस्कृति रही अछि ताहाकू हमें जानिबा पे कम्युनिकेशन स्किल व्यवहार करता। टू बूस्ट आवर नॉलेज तो निज ज्ञान को वृद्धि करबा पे। तो ओवरकम फ्रॉम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हेल्प इन बिल्डिंग ए बेटर रिलेशनशिप तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व को मुक्ति पाइबा एवं भल संपर्क गढ़िबारे सहायता करबा पई। नेक्स्ट टू इन सोशलाइज तो सामाजिक हेबा पई। तो एबे में देखिबा एलिमेंट्स बा फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस तो जोगाजोगर कारक बा उपादान।
The communication process is concerned with the sharing and understanding of information. It consists of a few elements explained below. तो communications ବା ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ତଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଆମର ସେଣ୍ଡର ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ। ତ ସେଣ୍ଡର ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଦ ପ୍ରେରକ ଯୋଗାଯୋଗ। The process start with the sender, the persons of group who want to transmit the message to another person of on group। तो ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଏହି ପ୍ରେରକ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରେରକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେରକ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଡେଟ୍ ଅର୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଦ ମେସେଜ୍ ବଟ୍ ୟୁଜ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ଇନୋଭାଇଂ ମିନିଂ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ତ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସଂକେତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯିବ, ଯେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ତ ସେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର message the informations। The message, the communication informations, the idea or feelings the sender intends to convey transmitted through various forms like words, gestures and symbols, aiming for understanding and a response from the receiver। ତ ଏହି ମେସେଜ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଏକ ଭାବନା ବା ସୂଚନା ବା ଧାରଣା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେରକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସେ ଯେମିତି ପଠାଉ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର ଅଙ୍ଗିଭଙ୍ଗି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେହି ସିମ୍ବଲକୁ, ତ ସେହି ଧାରଣା ସୂଚନାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବୁଝିପାରି ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରୁ। ତ ଏ ଥିଲା ମେସେଜ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର encoding communication। The is putting the meaning of the message into appropriate word symbols, gestures or others form of expressions for the purpose of sending an intentional message। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବାର୍ତ୍ତାର ଭାବ, ତାର ଭାବନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ବା ପଠାଇ ଯାଇପାରିବ। ଏନକୋଡ଼ିଂ ନା କ'ଣ, ଯାହାକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଖକୁ ପଠାଇବା। ତ ଏହି ଏନକୋଡ଼ିଂଟି ସେ ମେସେଜକୁ, ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପଠାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଦ ମେଥଡ଼ ଅର୍ vehicle used to transmit the message for business communications। Commonly used channels are telephones, letters, memos, email, etc. ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଏହା ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କମନଲି ଭାବରେ ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯଥା ଟେଲିଫୋନ୍ସ, ଲେଟର ବା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ, ମେମୋ, ଇମେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ତାର କାମରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ତ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ
तो नेक्स्ट अच्छे आमर रिसीवर रिसीवर द पर्सन और ग्रुप टू होम a message is directed responsible for interpreting the sender's message and responding accordingly. रिसीवर होती से ही व्यक्ति ग्रहणकारी से ही व्यक्ति जे कि से वार्ता को ग्रहण करते सी निजे प्रतिक्रिया कर ही निर्भर करे से केमितिका रेस्पॉन्स देबे बा केमितिका उत्तर देबे तो से वार्ता को बुझी सुझी ही से वार्ता दे थांते नेक्स्ट डिकोडिंग तो इज द रिसीवर्स interpretation of a message involving translating encoded symbols or informations into a meaningful form. तो यह से ग्रहणकारी से से वार्ता ठारू अर्थ बाहर करबा एवं किपरि एक भावपूर्ण अर्थ बाहर ताको यह ऊपर ही निर्भर करे सी रिसीवर बा ग्रहणकारी ग्रहणकारी यह ऊपर निर्भर करे जेमिति कि संपूर्ण अर्थ प्रकाश से बाहर करी पारुथबो तो नेक्स्ट है हमारा फीडबैक तो इज द रेस्पॉन्स और रिएक्शंस फ्रॉम द रिसीवर्स बैक टू द सेंडर indicating understanding or lack thereof allowing the sender to adjust their message accordingly. तो फीडबैक प्रतिक्रिया होची जने से ग्रहणकारी से वार्ता को पाई सारिला पर से केमिति का प्रतिक्रिया रखुचंती से ताको बुझिचंती कि नहीं से वार्ता को एवं जहाँ जदि बुझी पारे मनतिले मध्य एहार सुजोग मध्य थाई जे प्रेरक पाखरे जदि बुझिन मध्य से तांकर से वार्ता रे किछि परिवर्तन करि परिबे तो यह थिला फीडबैक तो सेंडर इनकोडिंग मैसेज चैनल रिसीवर डिकोडिंग तो ये सब फीडबैक तो नॉइस हमर प्रतिक्रिया जो रही अछि प्रतिक्रिया अच्छी तो यह सब माध्यम ग्रहणकारी ग्रहणकारी ठारू प्रेरक पाखक यह सब माध्यम तार प्रतिक्रिया जाए तो एम देख वेरियस ऑफ कम्युनिकेशंस वेरियस ऑफ कम्युनिकेशंस फिजिकल साइकोलॉजिकल कल्चरल लैंग्वेज ये माध्यम तो वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन प्रतिबंधक जोगाजोग प्रतिबंधक तो फिजिकली तो भौतिक बा शारीरिक बाधा जहाँकि जपरिक दूरता और खराब नेटवर्क थे जोगाजोग मान करि न थाए जोगाजोग हो पारि न थाए तबे देखा साइकोलॉजिकल तो मानसिक बाधा तो चिंता बा अन्यमनक जपरिक तेबे देखिबा मैं कल्चरल कि सांस्कृतिक बाधा जपरी संस्कृति और परंपरार भिन्नता होता है और लैंग्वेज तो भाषागत बाधा तो जनक भाषा अन्य जन बुझी न पारुथबो एबे देखिबा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस तो फर्स्ट मॉडल अस्टे हमर लाइनर मॉडल द लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ए वन वे प्रोसेस सेंडर एनकोड्स मैसेज ट्रांसमिट एंड रिसीवर डिकोड्स विथ ए फीडबैक लूप तो एमती एक प्रक्रिया यहाँ लाइनर मॉडल एमती एक प्रक्रिया एक मुख्य प्रक्रिया अटे जोटा कि यही सेंडर बा प्रेरक अटे एनकोड भाव में पठाई था से जो पठाई था रिसीवर टे ग्रहणकारी डिकोड भाव में यहाँ बुझी था तो ये कौन प्रतिक्रिया न थाए तो यहाँ आमर लाइनर मॉडल सेकेंड अच्छे आमर इंटरेक्टिव मॉडल तो इंटरेक्टिव मॉडल एक एमती एक प्रक्रिया एक द्विमुखी प्रक्रिया जहाँकि प्रेरक एवं ग्रहणकारी मध्य भल संपर्क रहा सहित पारस्परिक बुझामणा सहित से माने प्रतिक्रिया रखी था फीडबैक दे था नेक्स्ट अच्छे आमर ट्रांजैक्शनल मॉडल होची आमर एक एमती एक प्रक्रिया जो थी कि एक समय ही ग्रहणकारी प्रेरक से एक समय ही से प्रक्रिया चली था कार्य चली थे जी कि यही ग्रहणकारी एवं प्रेरक गतिशील प्रभावित होता है तो ये थिला ट्रांजैक्शनल मॉडल
तो ये जो सब यहाँ जो सहीला आम उपर पढ़ी सारी कि से फीडबैक माध्यम से प्रेरक से ग्रहणकारी किपरि भाव से कौ माध्यम प्रेरक पाखक से प्रतिक्रिया बा फीडबैक दे थांती। तो आज क्लास रे आम ये शेष करवा नेक्स्ट क्लास रे आम पार्ट 2 रे तो थिला पार्ट 1 पार्ट 2 रे आम टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस जो रहिला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेसिस ऑफ डायरेक्शन विषय किसी आलोचना करवा पार्ट 2 रे हमर ए यूनिट 1 टी शेष हो।